काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हालींच दिग्विजय सिंग हांगा येवन गेल्ले आसा आनी तेन्ना पासून काँग्रेस पक्षान एक नवो जोम आयिल्लो आसा. पक्षाच्या म्हणण्या प्रमाणे ते लोकसभा इलेक्शन फेस करपाक रेडी आसा आनी दिग्विजय सिंगान सांगलां की जर तांकां जाय जाल्यार दे कॅन वायप आउट एलिमेंट्स लायक मनोहर पर्रीकर. ह्या सगळ्या बोवाळान एक नांव येता ते विश्वजीत राणे हांचे, जेंचें नांव येता की जे GPCC चीफ जावपाक शकतात किंवा जे एक न्यू लिडरशीप म्हणून काँग्रेस तांचे कडेन पळोवपाक शकता. आमच्या वांगडा आसा विश्वजीत राणे, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर इन दिगंबर कामत गव्हर्मेंट. एक गजाल जाली दिग्विजय सिंग आयलो तेन्ना, सुभाष शिरोडकरान सांगलें की वी लॉस्ट बिकॉज वी वर करप्ट म्हणून. तुमचें कितें म्हणणें? I feel more than I don't totally agree with his statement. He's a senior leader of the party. Yes, corruption was a tag that was put on the Congress party, and I believe that the BJP managed in putting this tag on us. कारण तुम्ही जर पळोवंक गेल्यार की जायत्यो गोष्टी जे जाल्यो गेल्या 5 वर्सांत विकास जालो, रोजगार बऱ्यापैकी लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो आनी इतर काही गोष्टी जो विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर दृश्टीन आमी पावलां घेतली. म्हाका दिसना की गेल्या 16 म्हयन्यान कसलेच दिशेन हें सरकार काम करता. पूण इल्लिगल मायनिंगाचो विशय आसूं आनी हे सगळे गोष्टी हे मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले, लिडर ऑपोजिशन आशिल्ले तेन्ना ते PACचे माध्यमांतल्यान हे सगळे चालू केले म्हणून आयज गोंयांत परिस्थिती ही जाल्ली आसा. पूण करप्शनचो जो टॅग इवन म्हापशाच्या हॉस्पिटला बद्दल ते उलयताले की पैसा पैसा पैसा. आयज PPPचे प्रोजेक्टाचे टेंडरां हेच सरकार काडटा. आमी काय केन्ना काडूंक ना. आमी एक प्रयोग करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो विदावट हर्टिंग द पीपल. आयज म्हापशाच्या हॉस्पिटलान ICU, NICU आनी इतर काही सेवा थंय उपलब्ध ना. 16 म्हयने जाले पूण तरी बी ते करूं शकना. म्हणूनच आमी म्हणटाले की एक्सपर्टीजची गरज आसा. पूण हो टॅग जो लागला हे सक्सेसफूल आपल्या कॅम्पेनच्या माध्यमांतल्यान तो टॅग आमचेर घालपाक. पूण हो टॅग तुमचो स्वता मान्य केलो सुभाष शिरोडकरान. तेणी सांगलें की रिजनल प्लॅन, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, मायनिंग आनी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनचो इशू इवन आमी जेन्ना आमचे सिनियर आमचे AICCचे मेंबर आनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे मेंबर श्री दिग्विजय सिंग जेन्ना आमी उलयताले तेंचे कडेन, आमी एकूच तांकां एक सांगलें की कांय गोष्टी इवन रिजनल प्लॅन बऱ्यापैकी चार्ल्स कोरिया सारके बऱ्यापैकी लोकांक तेजो वापर करून केलो गेलो. हे सरकार जेन्ना सत्तेर आयले, एडगर रिबेरो तुमकां याद आसतली हेराल्डान मुख्यमंत्रीचो स्टेटमेंट आसलो की आय विल सी दॅट पीपल लायक एडगर रिबेरो आर इनवॉल्व विथ द न्यू रिजनल प्लॅन. अँड आतांच तुमी जेन्ना म्हाका सांगलें की आयज आमी आमचे काउंटर पॉयंटाक येवंक जाय, हांवें BJPचो मॅनिफेस्टो काडलो. थंय स्पश्ट बरयलेलें आसा द ओल्ड रिजनल प्लॅन वील बी स्क्रॅप्ड अँड न्यू वन वील बी टेकन बाय इन्क्लुसीव मेथड बाय टेकिंग ऑल पीपल इन टू कन्सिडरेशन. आमचें मत कितें आसा, 16 म्हयने जाले गोंयान रिजनल प्लॅन ना. रिजनल प्लॅन ओपन करता तर रिजनल प्लॅन ग्रामसभेक धाडपाची गरज आसा. आयज रिजनल प्लॅन तसो स्क्रॅप करता म्हणटा, काही गोष्टी बऱ्या म्हणटा, काही कडेन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. पूण हे जेन्ना तुमी म्हणटा की रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करूंक ना ह्या सरकारान, म्हणजे तुम्ही प्रचार जो केल्लो की रिजनल प्लॅनाचेर करप्शन जाल्लें हे चुकीचो प्रचार. बाकीच्या आस्पेक्टांनी ताणें सगळे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर तुम्ही गेट वेल सूद निगमर कामेचो सगळे ह्या तरेचो युवकांक इतर सगळ्या लोकांक एकत्र केले. आयज तुमीच इंग्लीश मिडियमाक जो काँग्रेसचो स्टँड आसलो तुमी ते इंग्लीश मिडियम स्कुलाक ग्रांट्स दिल्ले आसा. जे सगळे विशय कसिनोचो विशय आसूं, रिजनल प्लॅनचो विशय आसूं, मायनिंगाचो विशय आसूं, हे सगळ्याचेर ह्या सरकारान U-टर्न घेतलेले आसा. म्हणजे लोकांक एक दाखोवपाक काय सत्ता घेवपाक म्हणून ज्या तरेनी तेणी मिडिया कॅम्पेन केल्ली तेजो आमचेर भरपूर परिणाम जालो. हे कित्याक तुमकां सांगता की तुमी सगळे पळयतात की ह्या सगळ्या गोष्टीचेर कांयच ह्या सरकारान केलें ना. नाही, पूण करप्शनचें आसा पळय न्ही, आतां एंटी करप्शन ब्युरोन जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलां तेन्ना PWD सारक्या खात्यांनी करप्शन जातालें चर्चेर जालें, मग पयशे घेतालो म्हणून ओपन जाल्लें आसा. जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जायना आनी जो पर्यंत पुरावे फुडें येना आनी कोण आपुणूच येवन सांगना की बाबा आपूण पयशे दिल्या, वी कॅनॉट कॉल एनीबडी करप्ट. जायत्यो गोष्टी आतां म्हापशेच्या हॉस्पिटलाचेर उल्लेख केलो, पैसा 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 म्हणून ह्या तरेचो तेणी प्रचार केलो. आमी हे सगळे हॉस्पिटल इवन 150 सीट्स गोवा मेडिकल कॉलेज करपी हांव तो जेन्ना नवो मंत्री जेन्ना टेक ओवर केले तुरंत तेन्ना पत्र आयलां. पूण हे सगळे करपाक 2 वर्सां लागली आमकां. डॉक्टर जिंदालाक खबर आसा, तेका हांवें जाय तेन्ना आमी तेका आनी सेक्रेटरी हेल्थाक आमी दिल्ली धाडलेले करून घेवपाक. पूण सांगपाचो म्हाजो एकूच उद्देश आनी एकूच मुद्द्याचेर हांव परत परत भर दिता की हे सरकार सगळ्या गोष्टीचेर जे म्हणटाले की करप्शन जाल्लें आसा, हे सगळ्या गोष्टीचेर सरकारान U-टर्न केल्लें आसा. काँग्रेस पार्टी म्हणून आसा पळय न्ही, इट स्टँड्स व्हेरी डिवायडेड. ते युनायटेड केन्नाच दिसता.
आय डोंट थिंक सो. कांय विशय आसा ज्या हेजेर आमचे लोकांचे केन्ना केन्ना इन काँग्रेस पार्टी केन्ना केन्ना मत जो आसता जे भितूर आमचे घरा भितूर जे उलोवंक जाय केन्ना केन्ना आमचे लिडर भायर उलयता. आमी बी केन्ना केन्ना ते चूक करता भायर उलोवपाक. पण म्हाका दिसता की आयज केन्ना केन्ना एक परिस्थिती निर्माण जाता तेन्ना तो उलयता. पूण म्हाका दिसना की काँग्रेस इज अ डिवायडेड हावस. वेन द टायम कम्स वी आर ऑल युनायटेड. आवर ऑब्जेक्टीव इज टू स्ट्रेंथन द पार्टी. अँड म्हाका तरी दिसता की कांय अशे एलिमेंट्स आसूं येत, but then one has to live with those elements. The same thing is happening today in the ruling BJP. You saw on Prudent recently, it was a debate between the government, independents and all. I think everybody has bashed the government and gone home. So this is the situation today. Sometimes frustration, sometimes some situation makes a person behave in a particular manner. So same thing is there in our party. But you agree that there is a wide gap between seniors in Congress party and juniors in No, Congress but party? you're referring to the party, you're referring to CLP, what is it? I'm overall referring to the party. Some issues, instances may be there where some people don't share our view or we don't agree with somebody else's view. आणि म्हाका दिसता की परिस्थिती सगळीकडे असता. वन हॅज टू लिव्ह विथ इट. But do you think that you have been able to play a role of good opposition either on the floor of the house or even outside We the have house? got, according to me, we have got a person who is not just a mediocre person, a person who has led Goa as a chief minister, who has been groomed by Dayanand Mandodkar as a minister. He came into politics because he wanted him to come into politics. And Teja Upran, he has ruled Goa for last so many years. If you look at major infrastructure projects, right from Goa University, Kadamba Transport Corporation, and each and every corporation which the government has been started during his tenure. Right from Shogam, management of Shogam, to bringing Goa on the tourism map of the world, I think our leader, Mr. Pratap Singh Rane, has been successful. Yes, he's an experienced leader, he's an experienced hand. To jenna uleta, it makes front page news. So we have to understand, he also understands what are the circumstances in which one must talk, what are the circumstances in which one must not talk. But he's not aggressive. No, by being aggressive itself, that doesn't mean they are doing the role of the opposition. No, he said initially I'm giving 15 months No, to it the doesn't state matter. government. But today, if you see, what are the issues to be taken? Today, we have got a pressing issue of MOPA, which is dividing the state of Goa. He has made a statement yesterday that it is not an immediate necessity, and the Congress CLP party feels this stand of ours. Yesterday, Digvijay Singh ji also has endorsed, saying that people's views will be taken into consideration. Only then we will move ahead or take any decision in this regard. That is our view. What I am trying to say is that he has been making the right noises at the right time and making certain questions to the government. We also have a CLP spokesman in Mr. Alex Reginaldo, who on behalf of the CLP is constantly taking up issues. That is the view of the CLP. And from time to time taking certain issues to addressing issues which are worrying the people of the state No, of Goa. there are few individual leaders who are doing that. Like Alex Reginald is doing that. He is representing the CLP. पण सिनियर लेवलवर लिडर्स आसात जसे माविन गुदिन्हो आसात वी नेवर सी देम कमिंग आउट ओपन. काल बी आमची चर्चा जाली. आमी ठरयला काल की जेन्ना जेन्ना CLP मिटींग जाता तेजे उपरांत आमी प्रेस ब्रिफींग घेतले. एंड आमी कलेक्टीव लिडरशिपान बिलीव करता. एंड कलेक्टीव लिडरशिपच्या माध्यमांतल्यान आमी जे कितें विशय आसा आमी 9 लोक आहा 9 लोक आमी आमचो जो मुद्दो आसा ते लोकां फुडें आनी जो विशय आसा लोकां फुडें मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. प्रताप सिंग राणे alone doesn't have to go on attacking the chief minister. There has to be a reason. There are issues, there are very serious issues which we have addressed yesterday, and these issues will be taken up. I think now time has come for us to take each and every issue, and I am sure he will do justice. What for you are waiting all this while? Waiting so prashna na. If you go to the common man and find out, he himself will tell you what is his impression of the government. We don't need to make noise. People also have to self-realize what is happening and what is happening in the state of Goa. गोंया राज्यान खंय गेल्यार आरोग्य क्षेत्रांत पळय सामकें ठप्प जाल्लें आसा. इतर इंडस्ट्रियल क्षेत्रांत एक इन्व्हेस्टमेंट गोंया राज्यान ना. आयज टॅक्सेशनच्या माध्यमांतल्यान इतले टॅक्सीस सरकारान वाडयल्ले आसा. पयलीं हे सरकार म्हणटाले की 11 रुपये पेट्रोलार देंवयले आनी एकदम सगळे म्हणूंक लागले की एकदम बरी गोश्ट केली. पूण आयज पेट्रोल पिवपाक सवाय पूण सामान्य गोश्टी कमॉडिटीज एंट्री टॅक्सा खातीर इतले म्हाग जाल्ले आसा ते घरान सामान बेसीक सामान हाडपाक हांव पयर मुंबय गेल्लो. मुंबय गेल्यार हांव पळयता की भाजी जी मुंबय आसा क्रॉफर्ड मार्केटात हे पणजे शहरान आमी मार्केटांतले जे टॅमॅटो घेता आनी इतर काही गोश्टी घेता हे बॉम्बे पेक्षा म्हारग आसा. बेळगांव चीप आसा पूण हांगा 15-20% इन्फ्लेशन जाता बिकॉज ऑफ एंट्री टॅक्स आनी कोण तेजेर कंट्रोल करूं शकना. 11 रुपये पेट्रोल देंवयले आनी इलेक्ट्रिसिटी आनी पाणी वाडयली आनी सगळे तरेचे वॅट लायले. हेका गुड गव्हर्नन्स म्हणना. एंट्री टॅक्सान कितले थोडे पयशे वयर सरतले. एंट्री टॅक्सान तो कितलो रेव्हेन्यू
जनरेट करतलो तो विशयाचेर हांव वचना. एंट्री टॅक्स एका ट्रकाक 1,000 रुपया लागता. वॉट ना म्हाजो मुद्दो कसो आसा, हांव जाय ते ट्रेडरा कडेन उलयतां. ह्या तरेचो विशय जावंक लागला मार्केटान की ते आर्टिफिशियल इन्फ्लेशनाचेर प्रायसीसाचेर कंट्रोल कोणाचो सो ना. एंट्री टॅक्साच्या नांवान ते प्रायसीस. Definitely, and government is absolutely unsuccessful in curbing this. If you have put an entry tax, then you should be somewhere able to control the prices of commodities. Has the government come out with any kind of advertisement in the newspaper की हे commodity जे prices आसा हेजे वयर तुम्ही दिव नाका, ते तरी करात. But why there is no statement from your party or agitation from your party? I am not concerned about common man. We have already taken a press conference on entry tax. When Sudhakar Reddy was also General Secretary, in his presence we have taken. Opposition leader was also present. And time and again we have been going on, harping on every meeting and every forum on entry tax. But nothing is happening. No, entry tax when it was passed in assembly We walked earlier. out. We walked out. You will be aware of that. That we walked out when he was trying to bring the thing on entry tax. This is a government decision, and government decisions have to be taken into consideration their monitoring mechanism and the sentiments of the people. Here, people are constantly saying newspaper articles are bashing the government on entry tax and why the price of commodities. पयर तुम्ही पळयतात पेपरान पळयात हेराल्ड आनी टायम्स ऑफ इंडियान चार्ट हाडलेलो की कितले म्हाग जाला आनी थंय एक पॅरा आशिल्लो की हे म्हागाई पावसा खातीर जावंक ना. हे म्हागाई मुख्य म्हणजे रिजन गोंय राज्यान इतले वाडपाक एंट्री टॅक्स कारणीभूत आसा. आमी उलयना, आमी उलोवपाचे पयलीं मिडिया हे सगळे कॅरी करता, पूण आमी सगळ्या फोरमान आमी हे केल्ले आसा. आयज हेच सरकार पयलीं कसिनो कडेन मशाल यात्रा म्हणून काडलेली, पूण हे सरकाराच्या पिरियडान कितें घडटा कसिनो बाबतींत तुमकां खबर आहा, तेजेर हांव चड उलोवंक वचना. पण एकूच तुमी लक्षांत घ्या की हे सरकार सगळ्या गोष्टीचेर यू टर्न घेतलेलो आसा आनी यू टर्न जेन्ना घेता सामान्य मनशाक सामको त्रासान उडोवन यू टर्न घेवंक लागले. करप्शनचो मुद्दो जर हो सरकार ट्रान्सपरन्सीच्या हेजेर तो सरकार हो निवडून आयिल्लो. आयज ट्रान्सपरन्सी म्हणून आयज सगळे मुद्दे तुम्ही तुमचे मॅनिफेस्टोन हायलायट केल्ले ते सगळ्या मुद्द्याचेर तुम्ही फाटी सरतात. आयज ही परिस्थिती आहे. आता काँग्रेसचे तुम्ही म्हटले न्ही लिडर ऑफ ओपोजिशन इज एक्सपिरियन्स्ड. फ्लोर कोऑर्डिनेशना बाबतींत तेंचे जे फेलियर जाले लास्ट असेंब्लीक ताजेर कितें रिएक्ट? कितें आसा पळयात, केन्ना केन्ना आमी आयज ठरयल्या आमी 9 लोक आहा, आमचे मदीं युनिटी आसूंक जाय. काल बी ती चर्चा जाल्ली आसा. टोटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पार्टी आनी CLP जातली. एंड म्हाका दिसता की जे कितें रिऑर्गनायजेशन एंड जे श्री दिग्विजय सिंग जीन आमकां मार्गदर्शन काल केल्लें आसा, म्हाका दिसना की खंय ना खंय आमी कमी पडटले. हांव आसूं, रेजिनाल्ड आसूं, प्रताप सिंग राणे आसूं, बाबूश आसूं, मिस्टर मडकयकर आसूं, आमी सगळे लोक आमी एक रावन आमी एक स्ट्रॅटेजी करतले. आनी इवन फाटल्या फावट वॉकआउट जेन्ना करतना आमी वॉकआउट केली, काही लोकांनी वॉकआउट करूं ना ती दुसरी गोश्ट. पूण कितें आसा, सगळ्या दृश्टीन एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट विल बी पूट under the leadership of Shri Digvijay Singh ji, our leader of opposition and the party president. And I am sure लोकांक जी अपेक्षा आसा काँग्रेस कडल्यान आमी ती अपेक्षा बेश्टे वाऱ्यार वचपाक दिवचे ना. आमी एक रिस्पेक्टफुली आमी वागतले. आमी जे कितें मुद्दे लोकां फुडें व्हरपाचे गरज आसा हे मुद्दे व्हरपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो. वेदर इट इज टू द प्रेस कॉन्फरन्सीस, वेदर आमच्या मतदारसंघात मिटींग घेवन लोकांक मार्गदर्शन करपाक. पूण आमी एक मर्यादा दवरूंक सोदता राजकारणान. कितेंय शब्द वापरून काय कितेंय सरकाराक म्हणून आमकां फुडें वचपाचें ना. आयज जे घडटा ते लोकां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी बेश्टे आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन कशें जाला, वी आर नॉट गोइंग टू आर्टिफिशियली क्रिएट इश्यूज which are there will be taken forward to the people, and what we have decided yesterday, it is collective leadership. Each one of us will talk.